फालाकाटा तसटी कल्चर एंड स्पोर्टिंग क्लब ने देश भर में कोहराम मचा रहे कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। आज गुरुवार को क्लब के पहल पर फालाकाटा प्रखंड के तसटी चाय बागान, बुद्धिमान लाइन, जिरकू लाइन, क्वार्टर लाइन, बड़ी लाइन, मिशन लाइन समेत कई क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। प्रचार के दौरान लोगों को मास्क लगाना, साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। क्लब के संपादक रंजीत रॉय ने कहा कि पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लोगों को और भी जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी ओर से एक छोटी सी पहल की गई। তাসাটি চা বাগানের রোড লাইন কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে আমরা করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতার লড়াই করছি। তো আজকে আমরা করোনার একটি রেকর্ডিং এবং বিভিন্ন গান আমরা গাইছি, সারা তাসাটি চা বাগানের বিভিন্ন লাইনে প্রচার করলাম। তো আমাদের সব ক্লাবের সকল সদস্যরাই ছিল। তো যেভাবে ভারতবর্ষে এবং সারা বিশ্বে করোনার দ্বিতীয় ডোজ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এটা রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সচেতনতার খুবই অভাব দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বিনা মাস্কে মানুষজন ঘোরাফেরা করছে। তো আমরা তাদের বলছি, তাদেরকে বুঝালাম গিয়ে মাস্ক পরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্যানিটাইজার বা সাবান ব্যবহার করতে হবে, ফলেই আমরা করোনা থেকে মুক্ত হতে পারবো। এই করোনার লড়াইয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন থাকতেই হবে।